आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुଯାयी गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो हाय नमस्कार समस्त को आमर आउ एक नया वीडियो स्वागत। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया। तो पिला माने जानिथिबे आमे षष्ठ श्रेणीर गणित प्रकाश जहाँ होची आमर नवा सिलेबस अनुଯାयी तार आमे गोटे गोटे पाठ आलोचना करुथिले। तो आमर गणितर चतुर्थ अध्याय चलीथिला जहाँ होची आमर तथ्य उपस्थापना और परिचालना। तार प्रथम वीडियोटी जो मैंने देखी ना ताहले आमर यूट्यूब चैनल रो प्लेलिस्ट को विजिट करके ये सब जहाँ आलोचना हो जाइए तार गोटे किंबा दुईटा वीडियो आमर आगु आलोचना सरी जाइए ताको प्रथम देखि नियंतु तापर आज की ए वीडियोटी देखंतु। आम आज ये आरंभ करबा 4.2 जहाँ होची चित्रलेखरू आगु आम आज की कंटिन्यू रखिबा। ठीक अच्छी आम चित्रलेख कहले कौन भल भाव टिके बुझा ध्यान सहित शुण। तथ्य को संख्यार न लेखि चित्र बा अन्य उपाय उपस्थापना करने को आम कौन कही था चित्रलेख बोली कही था। अन्य अर्थ रे संगृहित तथ्य को चित्र माध्यम रे प्रकाश करने को मध्य चित्रलेख बोली हुआ जाए। यही चित्रटी को देख तुम्हें पूर्व श्रेणी रे यह सहित परिचित होइच। देख गमनागमन करुथिबार माध्यम देइछि जेमति कि कार बस स्कूल बस साइकेल चली चली जीवार ये सब होची आमे जहाँ द्वारा गमनागमन करिथाउ। तापरे शिक्षार्थी माने कर संख्या देइछि जेमति कि निज कार रे केते जण शिक्षार्थी गमनागमन करंती 4 जण। देखो एटा गोटे चित्र माने जणे सेति में 4टा चित्र देइछि 4 जण। तो एमती भाबरे आमे देखिबा। तापर बस द्वारा केते जण गमनागमन करंती एटी गणी नबो 5 जण। स्कूल बस रे केते जण गमनागमन करंती सब गणी नबो। एमती भाबरे तमे ताहाकू जानि परिबो। तापर कोन देइछि देखो एही चित्रलेख रे शिक्षार्थी माने किपरि विभिन्न माध्यम रे विद्यालय को आसंती ताहा दर्शा जाइछि। एही चित्रलेख आधार रे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। देखो जेमति कि एठरे दियाछि सबुठारु अधिक संख्यक शिक्षार्थी क्यों गमनागमन माध्यम रे विद्यालय को आसंती। देखि नबा सबुठारु अधिक शिक्षार्थी केउतरे आसंती। देखो एटा अधिक अछि ता माने हमर स्कूल बस बोली लिखि नबा। आमे तुम लिखि नबा एठी निज खाता रे स्कूल बस जरिया रे अधिक जण शिक्षार्थी गमनागमन करंती। तापर देखो कोन देइछि सबुठारु कम शिक्षार्थी के माध्यम रे विद्यालय को आसंती। सबुठारु कम कोठे जे देखो एटा साइकेल जरिया रे। तो आमे एठी साइकेल बोली लिखि नबा। तापर देखो यही चित्रलेख वस्तु गुड़िकर संख्या संबंधी तथ्य को चित्र माध्यम रे उपस्थापन कर यह उपरे आखि बुले नेले तथ्य संपर्कित प्रश्नर उत्तर पाई हुए। आमे जहाँ देखिले ताहाकू जदि देखि देबा बेले आमे यार उत्तर पाई परिबा। यदि किछि एमती किछि न बुझिला पर किछि नै तो जस्ट आमे बुझिबा हला। एबे परवर्ती उदाहरण देखिबा जेमति कि उदाहरण कोन देछि नंद किशोर तांकर विद्यालय रे केते जण पिला राति रे अति कम रे 9 घंटा लखाए सुअंती। से विषय रे तथ्य संग्रह करिथिले से तथ्य को नहीं एक चित्रलेख प्रस्तुत करिथिले ताहाको हमें देखिबा। एही देखो जे पिलांको मत दिया हेछि आउ शिक्षार्थी को संख्या दिया हेछि। गोटे एमती चित्र को हमें 10 जण पिला बोली धरिबा। तो बुझी हला। तो सबु राति रे ता माने कोन 10 जण 9 घंटा सुअंती किए केते जण पिला सुअंती गोटे को जदि 10 बेले एटा 10 20 30 40 50 ता माने 50 जण छुआ सबु राति रे 9 घंटा सुअंती। बेले 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 केते छुआ ता माने 9 घंटा सुअंती। देखो एठी 10 एठी 10 20 एटा देखो आधा अछि एमती करथिले टोटल 10 होई थांता। ता माने एटा आधा 10 10 20 यार आधा बेले 10 रो आधा 5 तो एटा हबो हमरो 25 जण बोल लिखिबा। आमे
କେବେ ମଧ୍ୟ 9 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା 10, 20, 30, 40 ଟୋଟାଲ 40 ଜଣ ପିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଚିତ୍ରଲେଖ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସବୁ ରାତିରେ ଅତି କମରେ 9 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସବୁ ରାତି ଦେଖ ଆମେ ଲେଖି ନେଇଛେ 50 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଚାରୁଛି କେତେ ଜଣ ପିଲା ବେଲେ ବେଲେ ରାତିରେ ଅତି କମରେ 9 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତି? ବେଲେ ବେଲେ ଆମେ ଦେଖ 25 ଜଣ ପିଲା ବୋଲି ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖି ନେଇଛେ ଆଗରୁ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାତିରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା 9 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଶୋଉଥିଲେ? ତୁମେ ଉତ୍ତର କିପରି ପାଇଲ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କେତେ ଜଣ ପିଲା 9ରୁ କମ୍ ସମୟ ଶୋଉଥିଲେ? କେବେ ନୁହେଁ ମାନେ ଏଇଟା 40 ଜଣ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାର ଦେଖ ଏଠି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆମର କ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଆମର 50 ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଦେଖ ଏଠି 50 ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ 10 10 ହେଲେ 5ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ 50 କରାହେଇଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଆମର 25 ଲେଖିଥିଲେ, ଦେଖ ଏଠି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି 25 ଦେଇଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଆମର 40 ଦେଇଛି, ଆମେ ବି 40 ଲେଖିଥିଲେ ନା, ଆମେ ବି 40 ଲେଖିଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଚିତ୍ରଲେଖଟିକୁ ବୁଝି ଏତେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଚିତ୍ରଲେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦିନେ କଳ୍ପନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଯେମିତିକି ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 3 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 5 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 4 ଜଣ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ 2 ଜଣ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ବି ନୁହେଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ 5 ଜଣ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ତାହାକୁ କେମିତି ଦେଖ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଲେଖ ତିଆରି କଲା। ଦେଖ ତଳେ କରିଦେଇଛି, ସେ କେମିତି ଚିତ୍ରଲେଖ କରିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରତି 1 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ନେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କରିବାଟା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କେତେ ଜଣ ନେଉଛ ସେଟା ଜାଣିବାଟା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ? 7 ଜଣ, ସେଥିପାଇଁ 7ଟି କରିଥିବ। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7, 7ଟି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ କରିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମ ଥିଲା, ସପ୍ତମ କହିଦେଲି ମୁଁ, ଅଷ୍ଟମ ଥିଲା। ତ ସପ୍ତମ ପାଇଁ ଦେଖ 5 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ, 5ଟି ମୁଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଜଣେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ପଞ୍ଚମରେ କୌଣସି ଛୁଆ ବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ କୌଣସି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାର ନମ୍ବରକୁ ନେଇକି ସେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ତାହା ତମେ ଦେଖୁଥିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ 3 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, 3ଟି ମୁଣ୍ଡ ଏଠି କରାହେଇଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଅତି ସହଜରେ ତାହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଝରଣା ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ତାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାଟା ଏଇଟା କରାଯାଇଛି, ଉପରେ ଥିବାଟା ଯାହା ଅନୁପସ୍ଥିତ ସେ ଆସିନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିଥିଲେ। ଏବେ କେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କିଏ କଲା? ପ୍ରମିଳା ଆଉ ଝରଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 30 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 35 ଜଣ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 20 ଜଣ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ 25 ଜଣ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 30 ଜଣ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ 25 ଜଣ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ 30 ଜଣ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରଲେଖ ଆକାରରେ ଦିଆହେଇଛି କି? ହଁ, ଦିଆହେଇଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ, ଏମିତି ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ ନେଇଛେ? 5 ଜଣ ନେଇଛେ। ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଦେଖ ଗୋଟେ ଯଦି 5 ନେଇଛେ, 5 5 10 5 15 5 20, ତାମାନେ 20 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଯେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କେତେ ତାହାର ଏକକ ନେଉଛି, ତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସରଟା ଡିପେଣ୍ଡ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6, 6ଟା କରାହେଇଛି ମାନେ 6 ଗୁଣନ 5 କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? 30 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମିତି ଭାବରେ ଏଠି ଦର୍ଶା ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ତମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବ ଆଉ କରିବ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଅଛି? 5ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଲା 5 ଆଉ 5ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 5 ଗୁଣନ
5 ଯାହାକି 25 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତାହା କେଉଁଠି ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 25 ଜଣ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ। ସେହିପରି ପ୍ରମିଳା 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂଚକ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଯେହେତୁ ସେ 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 10ଟି ପାଇଁ ସେ 25 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଇବ, 35 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ଦର୍ଶାଇବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା। 10 ବେଲେ 10ରେ 10 ଯିବ, 20 ଯିବ, 30 ଯିବ, କିନ୍ତୁ 25 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ ଚିତ୍ର କେମିତି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଅଧା କରିକି ବ୍ୟବହାର କଲା। ତ ଅଧା କରିଦେଲେ ହେଲା 5, 10ର ଅଧା ହେଲା 5। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ଥିବେ, 3ଟା ଅଛି ମାନେ 30 ଜଣ ଥିବେ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖ 2ଟା ଅଛି ମାନେ 20 ଜଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧା ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା 5 ଜଣ, 20 ପ୍ଲସ୍ 5 ଟୋଟାଲ 25 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁଥିରେ ଅଧା ଅଧା ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 5 ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ। ଯଦି କୌଣସିକୁ ତାହାର ଅଧା ଅଧା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା କରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୋଲି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଇଛି, ଦେଖ ଗୋଟେ ପାଇଁ 5 ପିଲା ନିଆଯାଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ତା ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଏଟାକୁ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ସିଧା ନମ୍ବର କରିବା, ଯାହାକି ପେଜ ନମ୍ବର 83ରେ ଅଛି। ଆସ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ନମ୍ବର କରିବା ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଅତି ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାକୁ ଦରକାର ଥିବ କିମ୍ବା ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ଥିବ ତାହାକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖ କେତେଟି ନମ୍ବର ଅଛି ଟୋଟାଲ ଆମର 3ଟା ନା 4ଟା ନମ୍ବର ଅଛି, 2 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଟ୍କୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କରିବା ପେଜ ନମ୍ବର 83ରେ ଥିବା ଏ ଆସ ବୁଝିବାକୁ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମର ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରଲେଖରେ ବଳରାମପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠାଗାରରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ପୁସ୍ତକ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ତଳେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଲେଖ ଦେଇଥିବ। ଦେଖ ସୋମବାର ଦିନ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଧବାର ଦିନ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା 1, 2, 3, 4, 5। ସୋମବାର ଦିନ 5ଟି ନେଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନେ 4ଟି ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଧବାର ଦିନେ 2ଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦିନ 0, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 5ଟି, ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ତାହାର ଚିତ୍ରଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହାର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆମକୁ, କେଉଁ ଦିନ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପୁସ୍ତକ ନେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କେଉଁ ଦିନ ନେଇଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତମେ ଲେଖିନେବା। ଦେଖ ତ କ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଆମେ ଗୁରୁବାର ଲେଖିନେବା। ଗୁରୁବାର ଦେଖ ଗୋଟେ ବି କରାହେଇନି, 0 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁରୁବାର ଲେଖିନେବା। ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିନେଲେ ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ଖ ନମ୍ବର ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ କେତେ ପୁସ୍ତକ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିନେବା 5, 5, 10, 8, 18, 2, 20, 4, 24। ସପ୍ତାହରେ ଟୋଟାଲ 24ଟି ପୁସ୍ତକ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ କରିନେଲେ। ଏ ଗ ନମ୍ବର କରିବା, କେଉଁ ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ପୁସ୍ତକ ନିଆଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଦିନ ଦେଖ ଆମର ଶନିବାର ଦିନ 8ଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଶନିବାର ବୋଲି ଲେଖିନେବା। ଶନିବାର। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ହିଁ ହେବ। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କରିବା। 2 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ, ତମକୁ କୌଣସି ପରିଶାନ ହେବାର ନାହିଁ। ହେଲା, ଆମେ ଅତି ସହଜରେ କରିନେବା। 2 ନମ୍ବର ପଚାରୁଛି କିଶୋର ବାବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରୁ 6 ଜଣ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି 6 ଜଣ ଦୋକାନୀକୁ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଯାହାକି ଚମ୍ପାକୁ 250ଟି, ରାଣୀକୁ 300ଟି, ସରିତାକୁ ଏମିତି ସବୁ ତାର କେତେ କେତେ ଜଣ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରାହେଇଥିଲା ତାହା ଏଠି ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରାହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି 100ଟି ଗୁଡ଼ି ସୂଚାଇବା ପାଇଁ
गोटे गुड़ी चित्र व्यवहार करी एक चित्रलेख प्रस्तुत कर निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। ठीक अच्छे आम प्रथम कौन करवा तार ये गोटे चित्रलेख प्रस्तुत करवा तापर यार प्रस्तुत कराइथिबा अनुଯାयी ताको आम उत्तर दबा। तो ठीक अच्छे ये प्रश्न अनुଯାयी देख आम चित्रलेखटी एमती करना ये चित्रलेख अच्छी यहाँ को ही आम संपूर्ण भाव करना किंतु ये देख कौन दिखाई ये नंबर दिखाई आम ये कौन करना गोटे गोटे को केते करने को गोटे गोटे काइट को आमर 100टी करके आम सूचई देवा। तो आम एमती लिखिनब देख मुझे बताऊँ सेमती लिखिनब टोटाल लिखिदेव दोकानी करदेव चंपा राणी सरिता सुमन समीर साहिल लिखिदेव तापर देख यहाँ भी करदेव बिक्री होता गुड़ी संख्या तापर 250 एमती टोटाल जिते अच्छी सब गुड़िक लिखिनेब तापर ये आउ गोटे एमती करनब गार टाणिकी एठी चित्रलेख बोली करनब चित्रलेख आ चित्रलेख को सूचे नब जे कौन कौन रही देख भल भाव करके देखा चित्रलेख तापर आम ऊपर कौन नब जे गोटे को केते दर्शाऊँ ताकू दर्शाइवाई ऊपर को आम करना जे गोटे गुड़ी है एमती जदि अच्छी ताकू आम केते दर्शाऊे 100 दर्शाइवाई कहूँ। तो एमती भाव आम करना बुझीपार। तो ये आम स्टार्ट करवा देख 250 को एमती दर्शाइबा गोटे 100 तो गोटे दर्शाई आम 100 आ गोटे दर्शाई आम 200 तापर भी 50 अच्छी 250 ना ताकू एमती दर्शाइबा एमती देख अधा एमती करनब तो यहाँ 100 100 आ यहाँ 50 एमती भाव 250 को तुम दर्शाई नब 300 दर्शाइवाई आमको 3टी एमती गुड़ी करने को पड़ो बुझीगला। तापर 100 दर्शाइवाई गोटे गुड़ी कहीं गोटे गुड़ीर भैल्यू है 100 तापर सुमन पाख केतटा नहीं 450टा नहीं तो 400 पाई 4टी आ 50 पाई अधा गुड़ी एमती भाव आम दर्शाई नेबा 4टा पूरा करने तो 400 हो गला गोटे है अधा तो आमर 50 मध्य हो गला। तापर देख 250 पाई कौन करना 2टी फुल गुड़ी जहाँ को आम 100 100 200 हो गला आ गोटे है अधा जहाँ को आम 50 बोली धरना। तापर साहिल पाई 700 जहाँकि 7टी गुड़ी आम संपूर्ण भाव ये दर्शाई ना गोटे गोटे भैल्यू है 100 तो 7टी गुड़ीर भैल्यू है 700 5टा हो गला 6टा 7टा एमती भाव तुम 2 नंबर उत्तर करनब। ए तार प्रश्न कौन कौन दे क ख ग करनब कर दे राणी किणिथिबा गुड़ी को केतोटी गुड़ी चित्र दर्शाई देख राणी 300टा किणी से 3टी तो आम ये कर उत्तर करना 3टी बुझीगला। तापर ख नंबर पचारि आमको सबुठ अधिक संख्यक गुड़ी किए किणी 700टा बोधे जहाँकि साहिल किणी तो आम ये लिखि ना साहिल। तापर ग नंबर आमको पचारुची सुमन और चंपा मध्य किए अधिक गुड़ी किणी सुमन किणी आमर 450टी चंपा किणी 250टी तो किए किणी अधिक सुमन किणी। तापर आमर घ नंबर प्रश्न पचार सरिता कहला से राणी किणिथिबा गुड़ीर 2 गुणरु अधिक संख्यक गुणी किणी से केते से ठीक कही कि कहीं सरिता कौन कहला राणीर 2 गुणरु अधिक संख्यक गुड़ी किणी सरिता कहला राणीर 2 गुणरु अधिक एर राणीर 1 गुण है 300 2 गुण है 600 600 रु अधिक किणी कि सरिता किणी नाही ना से भूल कही बोल लिखिनेब।
ଠିକ୍ ଅଛି।